कल्चर वाला के रोते पर के सोशलॉजी टॉपिक के वो अनु के दौर है वो जदीद ते गब्जा बाज़ चीज़ा माँ के माँ बोशिंग माँ बनूशिंग में द्रोही चीज़ चल रहा या मैं द्रोही कल्चर रवायत चल रहा ये गप मुनियला अमा जज्बाती गप्पी भी मेरा वो ये तो कहूँ बाज़ चीज़ अस्तं क्या नजूरी अस्तं और मनोशन देमाश तो कोमानी हम रवैया और रवायत तो का हम नजूरी बा तो ये हमारा चारों तपास करेगी कि वक्त तो आलात मुताबिक रवग या नोके दौरे ज़रूरत पूरा कनक या नोकी टेक्नोलॉजी या नोकी साइंस नोकी नज़रिया और यक कौम इशा कबूल का इशा मुताबिक रहो यक कौम इशा रद्द का या इशा रद्द का या इनका नए थीम अच्छी चो बोला फर्क की बुत कोई बात तक सर बेचार रस्म रवाज यानी कैसे मुताबिक अगर तो गब जने मनी बती जिंदे ओपिनियन हमेशा के रस्म रवाज लाते रस्म रवाज अंचे नहीं कि आवामी कैसे तो अर्ची का जदीदियत इनम का भरी है आ रस्म रवाज यानी कल्चर धारक ज़रूरी है आई वजह है आई अवली पहलू है कि अगर तो आ रस्माना कैसे ख़त्म करने गुड़ा तई पहचान के ती आइडेंटिफिकेशन है बिलफर्ज ती ज़ुबान है ती लिटरेचर है ती कैसे अदब है ती शायरी है ती सूर सरबरा ती लाते कैसे रस्म रवाज ये इसलिए ज़रूरी है कि ईशानी व्यवस्था तरह ये धारक और सूरत चाहे तई तरक्की चिक्या तो दीमा बरी है तो चिक्या तो देमा बरे तरह ये चीज़ धारक कपा आई वजह इशन के तई आइडेंटिफिकेशन हमेशा इनसे डिपेंड का अगर इशन तो ख़त्म करना लेकिन चीज़ी रस्म रवाज अंची अस्तंत के आ वक्त गो साथ साथ आईनी ता बदलाव के वो ज़रूरी है हम अगर आए तो बदल न करने गुड़ा तई वो नोके जदीदियत एक बलाएं टकराव भी मिसाल माशरती टकराव भी बिलफर्जा अगर सपोज तो एक ये कंचे कोने रस्म चुस्के तई मैं लाते कबायली कोने रस्म तगाम के जी एक चीव शांति वेनी गुशांति चीव शांति में के वेनी गुशांति मनादरिशी बलूची टिपिकल मनी ज़्यादा नहीं आए गए हंजे क्लब इस्तेमाल हंजे रस्म ये बड़े रस्मानी ख़त्म करना ज़रूरी है बच्चे शायद माशरती बुराई पैदा भी लेकिन आमार पॉजिटिव रस्म बुजू आयरन स्टेब्लिश का जदीद दौरे मुताबिक अडाप्ट का और अर्ची के रस्मान के आप माशरा पदमनते ना मजीद आयरा कैसे बैकवर्डनेस से भरा तो आनी खत्म करना ज़रूरी है तो आरा आई आरा तो दिमा मबर अच्छा अगर तो आरा दिमा बरे अगर तो जदीद माशरा कंपटीशन शुरू न करें ये वक्त ये मिशन के दुनिया था साइंस और टेक्नोलॉजी दौर हैं थोड़ा जदीद कैसे माशरा अडाप्ट करना कभी आई कैसे हमारा पॉजिटिव अच्छी के डेवलपमेंट तख्लीकात आई पैदा बा आतरा ज़रूरत कपा जी तो को हमारा तैयार पर कभी ये मुताबिक तो आ रहा है बरनिस्बत दे कि जदीद चीज़ाना कैसे आगू मुकाबले वास्ते आवतरम तैयार पे का अदरवाइज पश्त का पिचुश के अमेरिका तो रेड इंडियन यानी कैसे नापीद बू के वजह चाहिए आई सिर्फ पीछे कि अमेरिकन जदीद माशरे अडाप्ट न को आकर से पुश्ता करता हूँ बल्कि नू तो समझ के हम तारीख था पुश करता हूँ अब साउथ अफ्रीका एक हम कौम ये कि आम अमी पे माँ नापीद भी हो गए और बलूचिस्तान था कैसे हम तकरीबन अगर ये में माशरा एक पसमानदगी ये सिलसिला के पश्त पे कभी ना सर ये हम कैसे तारीख है एक बलाइन चैलेंज में वास्ता के बलोच माशरा तो चिक के डेवलप जल्दी कुर्त करना ताकि जदीद कौमानी बराबर में बूझ थी अदरवाइज आ कौम कैसे तबाह है सर अगर आ जदीद माशरा कैसे डाप मकना और कैसे उतरा मकवानी रस्म रवाजन से बेदारा बिल्कुल ही नाम निशान तारीख था ख़त्म भी जी बस जवान जी शरफ दरा बेसुतरान बोल गए नौके साल 2020 से हवाला के वो पता टाइम मैनेजमेंट वाते हवाला और जदीदियत नोकियात नोके दौरे ज़रूरत और लोट गज़ तो लाजमी दुनिया कल्चर हवाला बेचारे कल्चर वेरिएबल है वक्त सरा तो आई तो का तब्दीली किए थे ये दुनिया है कल्चर बाह चुके बलोच कल्चर तो का तब्दीली किए थे माँ आप पोगोले मवे ही वड़ा के बाज़ अंचे रवायत रस्म तहा भी कि आ वक्त ज़ियान बेवा यहाँ चीज़ ज़रबाज खर्च भी यहाँ ची एच चीज़ें देमा नहीं थे तो आई तो का मॉडिफिकेशन है हम ज़रूरत भी कि आई तो का नोकियत भी आ रहे हैं या तब्दीली भी आ रहे हैं जवानतर भी करें शर्तर भी करें तो ये लाजुम नोके दौर ज़रूरत वस्त लेकिन वक्त हम गोशम तो ये बाबता अल्लामा सर गए एक चूँकि मैं प्रोड्यूसर मीर अहमद काकड़ हम सवाल आए पर तई ताल्लुक अब्बाएँ पदा निश्ते जमनदे और लसबेला ये एक बला शादगी और कराची बड़े शहर हम नज़दीकी बड़े माँ ये इदाचे कलाता शुरू करें
कोजदार भी गलत भी माँ वती ऑब्जर्वेशन बके वाजा अलाउद्दीन हुई गप्पा मन्नी तालीमी हवाला चुशी पसमंदगी मर गेंदेगा कहती हालांकि यकीन के बेचार कोयटा हम दूर नहीं कराची हम दूर नहीं भले नौजवान दे मारा होगा लसबीला यूनिवर्सिटी मजने तालीमी हवाले बो गए भले महब्बार अब कमर्शियल एरिया है तजारत बिजनेस हंसते हैं वहाँ ना इल्म में ये बड़ी मामला नहीं थे वो तो वत सोशलोजी है हम मास्टर को था तो ये वजह तो इसे चाहिए तो कने कबाहली असरात तो कना या इदा हमें बड़े माहौल में हुआ गई खासकर जनकनी वाला भी बचकनी हम तालीमी हिसाब है नहीं तो वही ऑब्जर्वेशन थी चाहिए बात ये एरिया सर ये एरिया तो मोस्टली अगर माँ ऑब्जर्वेशन पिका ना इदा जो हस्ते यक्की वो मर्दुम कंजर्वेटिव आज हस्ते जनक की बीबी चाहे बचक की बीबी मोस्टली हमें लूटं के बिजनेस पिकना या फिर हंची दिगा कार पिकना दी कमाई जरिया बेबा तालीमी तरफा बास कम का लोग सर मैंने याद कर के मनी सिस्टर जब लसबीला यूनिवर्सिटी 2017 तक गुड़ा उधर बसे तहा युग का दो से जनक के तंग एच अंचु मतलब तालीमी रेशो कम भले हन्नू आस्ता आस्ता मर्दुम गिंदगए के इशी जाग रवगा ई वाना गए गुड़ा कम मुबास चेंजेस अत्ता नू मर्दुम होती चुक्कान जो अस्ती तालीमी तरफ दीन देगा और इसी वजह इसी के अन्नू मर्दुम जो अस्ती जदीदी ते एक्सेप्ट न करना गए अगर ये चीज़ एक्सेप्ट बेबा गुड़ा मनी ख्याला बाज़न जो अस्ती चीज़ चेंज भी थी माशरे था जी बाज़वान लाजमी जदीदियत नुकियत कबूल करना को मानना वाई सरद इमारक तो अलमी तो समाजी तरक्की हम बुतुका मुआशी तरक्की हम बुतुका और इधराइन चीज़ में एजुकेशन ताल्लुका एजुकेशन इदारा ने जोड़ करना को हल्ले में चूँकि लसबीला यूनिवर्सिटी भी या तरबत यूनिवर्सिटी अनुवादरा यूनिवर्सिटी जोड़ बुता पता पंजगूर मकरून यूनिवर्सिटी है रेशो बुता पता सब कैंपस के हस्ता SB के हस्ता और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी हस्ता और लसबीला हस्ता तो लाजम अहम तब्दीली करा तब्दीली एजुकेशन एक मसलन वसीला ही भले शर्त तमिशे की माँ एजुकेशन आप हासिल बेकने और एजुकेशन और इल्म बेसिक की या चौका स्कूल हो कॉलेज यूनिवर्सिटी देन भी थी थोड़ा माशरत थोड़ा तब्दीली आ तो कम वैसे अंशु के मरुचि ये मामी ये एक पक्का के एक सवाल में जहना जी कि तो कुछ के में के एजुकेशन है कमी बेल्ट था परचा कसे जब कम में सर इसी मस्तर वजह ये नहीं कि द कंजर्वेटिविज्म है इसी मस्तर वजह कसे रियासत अदारियानी कसे मिस प्लानिंग है बिल्कुल जमातर कसान मिसाली मैं कलाता के बार वक्त तक रही कलाते बारी में एक सवाल ही कसी जवाब बना था कलाते जिन एज ए कैपिटल कसे तकरीबन 7 साल कैपिटल होता हाकुम निश्तगा होता लेकिन कलाते था तनिक कसे एजुकेशन रेशो से ब्रुसिन डिस्ट्रिक्ट कम तरह हालांकि और उधर ना तालीमी इदारा एस्टेब्लिश होता वजह इसे कि सर उधर अगर रियासत सही माना प्लानिंग पे का हर इलाके तक एजुकेशन इदारा जोड़ पे का और यूनिवर्सिटी मखलूक के अप्रोच भी ठीक है ना तो उधर कैसे एक गप्पे ये इलाके तो गुर्बतम सक ज्यादा है ये इलाके का सोर्स ऑफ इनकम महासभा जिम्मेदारी है देख नहीं और यह सरकारी मुलाजिम भी कसी अगर पति एक चीज रिश्तेदार मुलाजिम है आवती गोंडवा कारी कोयटा या कराची हब कसी के बेरोजगार है आवती जागा कैसे पता जमींदार छे लेबर ही जोड़ का तो लिहाजा ई ट्रेंड हम कैसे ई दो जाइए सर एक के जानवान एक किसानवान ये इलाके था मस्ती वजह पता हमेशा ट्राइबल सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है कंजर्वेटिव सोर्स मौजूद है पता रियासत प्लानिंग इलाके ठीक है चली वही स्कूली हाई स्कूली पस बस्तेगा गोक बस्तेगा मैं ऑब्जर्वेशन हमेशा मशहूर का सर इलाके तो स्कूल टक्करी या कसे मलक के गोक बस्तेगा पस बस्तेगा एजुकेशन में नसीराबाद में नसीराबाद के मर्दम के गवर्नमेंट था तो रूलिंग पार्टी था लेकिन उधर एजुकेशन सेटअप बलूचिस्तान था बदतरीन सूरत हाल है तो वजह ये की है मस्त है वो सर जी बाजवान जी शरीफ जरा बेसुतरान पूगा है तो देखिए सवाल को तो सवाल तो जवाब दो मतलब तो देखिए सवाल करने सर सवाल है कि मरुची चागिरदा खासकर बलूच मुआशरा चागिर तो कई मजनी देमरू ही बुत इधराइन चीज़ें बावजूद लगते हैं दमागा आवड़े तरक्की नहीं है चूँकि अनुगी गप्पा तो जने गाए भले देखे जाएगा खासकर मकुराना विचार तो तुरबत के चा विचार ये ग्वादर तुरबता विचार या देव तो मजबूरी तौर बलूचिस्तान में बाज़ जगह नहीं इसते भले विषय के वक्त साहबा बाज़ जगह कम हो डेवलपमेंट खासकर एजुकेशन वाला तालीमी वाला समाजी तरक्की मुआशरी तरक्की सरकारी जाबन तक आहाक जो सारी सरकारी जाबन तो का खासकर बलूच नहीं था और मरचा तो हर शोबा ज़िंदगी तो का यानी एक मजनी का चुका सासी दिमाग का नर्सिंग शोबा भी टीचिंग भी कॉलेज भी सेक्रेटरीट अजमत तहदाद भी यूनिवर्सिटी तो का भी
تو یہ ڈیولپمنٹ پوچھتا ہے لازم مزن مردمانی کرد ہستن کہ ہاں یونیورسٹی جوڑ کو تکاں ادارہ جوڑ کو تکاں تو یہ ترقی بلکہ تیز ترند نہیں بلے ایک جوانین دیم رویے خاص کر یہ والا بوگا تو یہ بابت اگر چیزی کب جنے سر منگوشنیشی بابتا اگر مستر ذمہ داری قیادت ہے کہ بلوچستان اتہا اگر صحیح معنی قیادت منندی دا پلاننگ پہ کا ایجوکیشن ہے والا اور انفراسٹرکچر ہے والا تے روڈ سڑک ہر جگہ کسیں تر ایکسس پہ بھی اور مستر سر کسیں دا یک چیزی کہ آپ معاشرہ دیما با فائنینشل ایشوز کے استعمال شمیل آکے تھا بچہ مرچی بلوچستان اتہا غربت تمہیں کے زیادہ ہیں کہ وسائل جن توارا لیول نکن ہے کسی ایجوکیشن نہ رہو ایجوکیشن ادارہ تو پچ کا آپ مطلب ایک اولی شرط شنگ تو ایجوکیشن ادارہ اسٹیبلش کا دومی شرط شنگ کہ تو آپ معاشی صورت اچھے پلاننگ کریں بچہ یہ وقتی جب تک تو آپ معاشی صورت اسٹرانگ نہ کریں آپ علاقہ ڈیولپ نہ بسر آئی کسی روڈ نیٹ ورک کا شرکا وہ دے انڈسٹریلائزیشن ہے تو برو وہ دے وسائل ہمارے علاقے سر خرچ میں با معاشی صورت ہمارا مردم کے کم و اسٹرانگ با کسی ہوتی مردمانہ ایجوکیشن ہم برا جدید کسی تجارت ہم برا علاقہ ڈیولپمنٹ ای کے سلو ریشو کیسے بالفرض اگر مکرانہ خوش قسمتی میں شمیں اگر اودا کم و باز مختلف فیکٹر ہوتا کم قیادت سے انسیٹ ہوتا ہے کسی ادارہ اسٹیبلش کرتا گا تو یہ علاقہ کموں کو ایک پد منتقل کے اداریاں جن موجود رہے ہیں اور یہ علاقے تو غربت زیادہ ہے تو یہ لہذا ریاست طرح چیزی کسی سیف فیکٹر کرنا ادارہ جوڑ کرنا آئندہ کسی روڈ نیٹ ورک کرنا ہر علاقے قسم جوڑ کرنا اور آودہ معاشی حالاتانا بہتر کرنا تو نو انڈسٹریلائزیشن صورت یا کسی ٹریڈ صورت ہما چیزاں کسی جوڑ کر نو علاقہ ای کسی سست روی کیسے نا ایجوکیشن تھا یہ بالکل درائیں بلوچستان تا یک صاحبہ پتہ ترون دیم شکلیہ سٹرانگ شکلیہ دی مارو بلوچستان منی خیالہ شاید کسی اگر ہم 60 سالہ مرا جاگے 50 سالہ مشہ پورا کرنا تو یہ بود کا بعض جوان جی شاید دارم 293 گئے 9 سال 2020 سے ہے کہ مروچی 2 گھنٹہ بعد یا گھنٹے بعد یہ سٹارٹ بندات بھی اور وحد قدر و قیمت کنک و یا ترتیب و رد و بندیت اور دومی اشی کے جدیدیت و نوکیت ہم قبولیت کے پچھے کا آگو وقت آئے تعلق ہیں پچھے وقت درائیں بدلیاں کاری چینجنگ کاری سماجی حوالہ معاشی حوالہ تعلیمی حوالہ یا ٹیکنالوجی حوالہ یا ڈیجیٹل حوالہ کے مرچی ڈیجیٹل دور ہیں تو یہ دور حوالہ بعضیں چیزیں کنک لوٹی تو یہ معاملات علامہ مارا چارہ کپن کے مارا یہ حوالہ گیشے گا بجلی اکرا انچو کہ تو وقت نوکن دور مطابقہ بعض جنک بخش بھی ٹیچر بھی یا ڈاکٹر بھی تو کمپیٹیٹو ایگزام حوالہ ایک تیاری کرنے گا ایک اثر پی سی ایس سی ایس سے حوالہ کے دیما تو شما ایڈمنسٹریٹو پوسٹ بھی وہ یہ بڑی جذبہ خاص کر تو وتی تجربہ ہم کم بگوش اور یہ دیکھے بلوچ اسٹوڈنٹانی خاص کر جنک اسٹوڈنٹانی ان کا آگے رجحان بعض ان پر بعض جنکی اسسٹنٹ کمشنر ہوتا اور سیکٹری بعض ڈپٹی کمشنر میں جو ہوتا بعض نے مثال سناباد جبین بھی کہ میں کرا ہوتا اسٹوڈنٹ ہوتا وقت کے مریم بکٹی بھی وہ دیکھیں 4-5 جرے کا رومانہ کوسو بعض میں مثال تو وقت ہوتی تجربہ شیئر کریں بابتا سر مان اگر وتی تجربہ ہے وشی کے ہمیں جوستی موسٹلی فیمیل جوستی یا تو ٹیچر ہیں یا تو نرس ہیں ای طرف آؤ گے وسط طرح جوستی ایک جذبہ ہی لوٹی کہ اور تی ہونا ایک پشتہ مزنی سپورٹی لوٹی کہ آ طرح ایک تیم روی وسط ہمت بدن کہ واقعی تو یہ کارا کرت کرنے مان اگر وتی پرسنل گپا بوشا ماں وقت بھی امفل کنگے جو استی بارے سوچتا کہ ماں امفل کنی ماں ایڈمیشن وسط بھی اپلائی کرتا لیکن منی براتا جو استے سخت باز یہ خواہش ہوتا کہ منی گوار جو استے یک نوکی پوسٹ یہ طرف بھی آیا گڑا ہمیں وجہ جو استے منی خیلی فیملی سپورٹ جو استے ہر حالہ سخت لازمی ہے کہ اگر یک جنک کی دیما رو اور سب سے زیادہ فیملی سپورٹ ہوں بھی ماسپس سے برا سے شی سپورٹ بغیر جو استے جنک ایوڑی طرفہ اور ایوڑی پوسٹانی طرفہ بھی اتنکا جی بعض جوان شرف دارا ما پداشوارا نو کے سال واسطہ نیکی وہاں گئے درشانیہ کرنے کے شمع سال جوان بوگزی اور وحد میں راس بوگائیں اور گرسرم آخری طرح کلو ہی مسیجی مختصر لس مردمہ نو کے سال بابتا آخرت گوڑنے گپی اگر بجا منگوشن کے منی تھی پیغام شنک وتی نوجوانانا بلوچستان ہے کہ انو کے سالہ
اجتماعی